السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سلطنت عثمانیہ کیا ہے اور ارطغرل کون تھے۔ جہاں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں دبن سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان اس ڈرامے میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلطنت عثمانیہ کیا ہے اور ارطغرل غازی کون تھے، اس ڈرامے کی حقیقت کیا ہے، یہ ڈرامہ کس تاریخ پر بنایا گیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل نواب کے ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا نہ بھولیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے، اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی صدیوں تک ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایت کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں ہیں، ایک سکہ اور باستینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کی ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ یہاں دوستو مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کے درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا ہے کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے تین بڑے اعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ یہاں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اول میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے، جبکہ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر تک حکومت کرنا معجزہ سے کم نہیں۔ یہاں دوستو مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے، مین اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ یہاں دوستو مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ مورخ سیلینو فورڈ جیشا اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے اعتبار میں لکھی گئی روایت میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اسی مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے اور جوکائے قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جی شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے۔ یہاں دوستو مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ یہاں دوستو مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جی شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ یہاں دوستو مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ فنکل لکھتے ہیں کہ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمالی مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور باستینی سلطنتوں کے بیچ ایک علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگت میں کچھ علاقہ عطا کیا تھا، لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ نامعلوم تاریخ والا سکہ فنکل لکھتے ہیں کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے کہ جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ مزید فنکل لکھتے ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق و منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر فنکل لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کے ایک باستینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں باستینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوز کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ استنبول کی قریب لڑی گئی اور اس میں باستینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں گے لیکن عثمانیوں کا باستینی سلطنت کے برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو
तो उसके साथ ही एक खानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मौरख लिखते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनका इलाका कस्तयन्ना के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। जी दोस्तों, मजीद आपको बताते चलें कि उस्मान का ख्वाब। मौरख लेस्ली पी पेरेस ने अपनी किताब दी इंपीरियल हरम वीमर एंड सोवरेनिटी इन दी ओटोमन एम्पायर में लिखा कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज के बारे में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश अदीबाली के सीने से चांद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। उसके साथ उसके पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। उस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख अदीबाली से ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और उसकी औलाद को दुनिया के हुक्मरानों के लिए चुन लिया है। और उन्होंने कहा कि सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद उनके बेटे हैं और जो उस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। जी हाँ दोस्तों, मजीद आपको बताते चलें कि फनकर लिखते हैं कि इब्तदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज की तारीख मालूम करने से ज्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी और उनके नजदीक उनकी सल्तनत का आगाज एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में कयाम के दौरान देखा था। वो मजीद लिखते हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक में दस्तावेज सबूत भी तारीख में मिलता है और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर के जमीनों के कागजात से अंदाजा होता है कि उस्मान के दौर में अदीबाली के नामी बुजुर्ग मौजूद थे और इस बात की भी कुछ शहादत है कि उनके बेटे उस्मान के दो बियों में से एक थे। इर्तगल का अनातोलिया। इर्तगल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। कैरोलाइन फनकर लिखते हैं कि जिस अनातोलिया में तुर्क कबाइल पहुंचे थे वहां बहुत अरसे से नस्लों और मजहब के लोग आबाद थे जिनमें यहूदी, आर्मीनियाई, कर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले में बहुत कमजोर बास्तीनी सल्तनत थी जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था और मशरिक से सल्जुक में अपने आप को रूमी सल्जुक कहते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगलून के हाथों शिकस्त ने सल्जुकों को कमजोर कर दिया और वो मंगलून के नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी के दो ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार उनके सरहदों के दरमियान वाक़या गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में न होने के बराबर था। लेकिन यह सिर्फ जंगजों की अमजगाह नहीं था, महमजोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मजीद आपको बताते चलें कि फनकल फ्रंटियर के इस इलाके के जहाँ सल्तनत उस्मानी की बुनियाद रखी गई थी तस्वीर खींचते हुए बताते हैं कि इस इलाके में खाना बदोश, नीम खाना बदोश, लुटेरों, फौजी मुहिमात के शौकीन, मुख्तलिफ पस मंजर वाले गुलामों, दरवेशों, राहिबों और बिखरे हुए आबादियों के दौरे करते हुए पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुकद्दस मकामात की मुतलाशी, बेचैन रूहों, सरपरस्ती की मुतलाशी, मुसलमान इस्ताहज़ा और खतरात से न डरने वाले ताजरों की गुजरगाहों की जाल बिछे हुए। मजीद आपको बताते चले कि फनकल लिखते हैं कि इस बद इंतजामी वाले इलाके की खास बात मुसलमानों, दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहिबों की तरह वो भी हर वक्त सफर में रहते थे, फिर अपने पीरोकारों के दरमियान कयाम करते और उनकी जिंदगी रवायत का हिस्सा बन गए। मजीद आपको बताते चलें कि दरवेशों की खोलियां इलाकों में इस्लाम की इस तस्वीर की निशानी थी जो अनातोलिया में सल्जुकून की सल्तनत की सुन्नी इस्लाम के साथ आम। दोस्तों, मजीद आपको बताते चलेंगे सिटिन फोर्ड जी शाह अपने किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जुक हुक्मरानों को कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो उन सूफियों के लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। मजीद आपको बताते चलेंगे जी शाह लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही इलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया, कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात में भी दाखिल हुए जहाँ मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नजर आए। इर्तगल का मजार। शौकत के इलाके जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इर्तगल को सल्जूक सुल्तान से मिला था। इर्तगल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मजार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इर्तगल के बेटे ने उनके लिए बनाई थी और फिर उसमें उस्मान के बेटे अरहान ने भी इजाफा किया। मजीद आपको बताते चलें कैरोलाइन फनकर लिखते हैं कि इस मस्जिद और मजार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरी एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। मजीद आपको बताते चलें कि उन्होंने लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद
दोम ने कमजोर होते हुए सुल्तान के साख बेहतर करने के लिए अपने आबा व अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में इर्तगल का मज़ार अज़हर नो तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। यहाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे इर्तगल की जिंदगी पर टीवी ड्रामा क्यों बनाया गया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूरो के माहिर बशीरात जोश कानी ने मिडिल ईस्टर्न यो में शाया होने वाली एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर इर्तगल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कारनी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानी में सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 और अब्दुल हमीद दोम 1876 से लेकर 1909 की शोहरत इर्तगल से बहुत ज्यादा है, लेकिन इर्तगल पर टीवी सीरियल बनना बगैर वजह नहीं। तुर्क टीवी चैनल की TRT दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज दी रिलीज इर्तगल उनके कायली कबीले के अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफत पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीख किरदार इर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इसे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजमून में कारनी कहते हैं कि इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तहारों में वाज़ेह थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया। मजीद आपको बताते चले कारनी कहते हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाना चाहिए जिसे लोग नहीं जानते। आसानी यह है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। मजीद आपको बताते चले कारनी कहते हैं कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान के बारे में सीरीज इसलिए इसी तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। इर्तगल के बारे में सीरीज बनाना ऐसे ही था जिसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भरना। यहाँ तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल मैंने आपको इस इर्तगल गाजी के ड्रामे की तफसील बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल नवाब KDV को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ना भूलें।